بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ لوگوں کے رویے اور جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں یا لوگ کس طریقے سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں، انسان کے اندر تحمل بہت زیادہ ہونا چاہیے، تحمل ہونا چاہیے۔ اور جس انسان کے اندر تحمل ہوتا ہے وہ انسان بہت مضبوط ہوتا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجہ جو ہے وہ بہت بڑھتا جاتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر تحمل نہیں ہوتا اور ذرا ذرا سی بات کے اوپر وہ خفا ہو جاتا ہے یا ذرا ذرا سی بات کے اوپر ری ایکشن کے اندر آتا ہے، ایسا انسان ہمیشہ زندگی میں مار کھاتا ہے، کیونکہ ایسے انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو میرے ارد گرد کے لوگوں کا قصور تھا، ان کی وجہ سے ایسا ہوا، مجھے ماحول ایسا ملا تھا اور میں اس ماحول کے اندر رہا تو میرے جو ری ایکشنز ہیں یا میرے جو اخلاق کے اوپر جو اثر آیا ہے وہ تو میرے ماحول کا تھا، یا میں ایسی جگہ کے اوپر رہتا تھا جہاں پہ لوگ بڑے ٹاکسک قسم کے لوگ رہتے تھے یا میرے خاندان والے بڑے ٹاکسک تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ اثر نہیں پڑتا، اثر تو ضرور پڑتا ہے انسان کے اوپر۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایسے گھر کے اندر ہیں یا جہاں پہ پریشانی ہے، بیماری ہے، یا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ والدین کو ایسے دیکھا تھا کہ وہ ہر وقت لڑائی جھگڑے کرتے رہے، تو انسان کے مزاج کے اندر یہ بات تو آتی ہے کیونکہ انسان دوسرے سے اثر لیتا ہے، دوسرے سے اثر لیتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان تہیہ کر لیتا ہے نا کہ بھائی جیسا بھی ماحول ہے، جیسی بھی جگہ ہو، میں نے یہاں پہ سروائیو کرنا ہے اور مجھے اپنے سروائیول کے طریقے مجھے سوچنے پڑیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ٹیمپریچر -20 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، تو آپ نے ایک تہیہ کر لیا کہ میں نے یہاں پہ سروائیو کرنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہاں پر آپ کو سروائیول کے طریقے کیا کرنے پڑیں گے، مختلف کرنے پڑیں گے آپ کو، اپنے لباس کے اندر یا اپنی خوراک کے اندر، یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی تبدیل کرنی پڑیں گی۔ اور اگر آپ یہ اپنے آپ کو حالات کے اوپر چھوڑ دی اور آپ نے کہا کہ بھئی میں تو، کیونکہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے کہ میں -20 ڈگری سینٹی گریڈ والے علاقے کے اندر رہتا ہوں، تو اب کیا کروں میں؟ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو خود کیا کرنی ہوتی ہیں، اب ہم برداشت کرنی ہوتی ہیں۔ آپ کبھی چینج کر سکتے ہیں لوگوں کو، کبھی آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ جتنا مرضی سمجھاتے پھریں، بعض لوگ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے، ان کے اخلاق کے اندر، ان کے مزاج کے اندر وہ تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ آپ ان کو سمجھائیں گے تو صحیح، لیکن ان کے تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے انسان خود گندا نہیں بنتا کہ میں یہ کہوں کیونکہ میں اپنے ارد گرد والے لوگوں کو ٹھیک کر نہیں سکتا، اس لیے مجھے خود کیا ہو جانا چاہیے، مجھے خود گندے اخلاق والا بن جانا چاہیے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے یہ بات سنی کہ جی آج کل تو شریف آدمی کا گزارا ہی نہیں ہے، شریف آدمی کو کون پوچھتا ہے، شریف آدمی کے ساتھ تو ہر کوئی زیادتی کرتا ہے،
शरीफ आदमी को तो हर कोई रगड़ा देता है, शरीफ आदमी को तो जो है ना वो किया जाता है। तो मतलब ये है कि क्या हो जाओ, गंदे बन जाओ। तुम भी उसी तरीके से जैसे बाकी लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं, तुम भी उस तरीके से बिहेव करना शुरू कर दो। क्योंकि भाई मैंने लोगों के अंदर रहना है ना, मैंने लोगों के अंदर रहना है। तो अगर आप किसी खूनख्वार लोगों के अंदर बैठे हुए हो तो तुम भी क्या बन जाओ, खूनख्वार बन जाओ। तुम जालिम लोगों के अंदर चले गए हो, तुम क्या हो जाओ, जालिम बन जाओ, है ना। और एक अंग्रेजी का हम लोगों ने क्या होता है वो भी किया हुआ होता है, ठीक है ना। जैसे उर्दू में कहते हैं जैसा देश देश वैसा भेष, ठीक है ना। वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो ये जो चीज है ना, ये क्या है, ये वो लोग होते हैं जो कि अ, कमजोर लोगों की निशानी होती है। वाइल इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जो बहादुर लोग हुआ करते हैं, जो हिम्मत वाले लोग हुआ करते हैं, वो अपने माहौल के अंदर मुकाबला करते हैं। वो माहौल के अंदर रहते हुए मुकाबला किया करते हैं। ये मैंने बहुत से लोगों से ये चीज सुनी, यार माशरा इतना गंदा है बाहर। आप बाहर निकलते हो और जो है ना बाहर निकलते हो जी, औरतें इतने ऐसे ऐसे लिबास में फिरती हैं। वाकई ठीक है, मुश्किल पेश आती है, लेकिन ये मतलब तो नहीं है ना कि आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो। भाई आप क्यों बदनजरी करते हो, ना देखो ना उनकी तरफ, रोक लो अपने आप को। ठीक है, टेम्पटेशंस होंगी ज्यादा, लेकिन क्या है जब आप रोकोगे अपने आप को तो आपको सवाब भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। टेम्पटेशंस होंगी, आप अपने आप को क्या करो, उस जगह के ऊपर रोको। आप किसी जगह के ऊपर रहते हो, आप देखते हो यार सारे गीबत करते हैं, सारे गीबत में पड़े हुए हैं, तो मैं कैसे अपने आप को रोकूं। टेम्पटेशन होगी, रोको अपने आप को। आप ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे बर्दाश्त का मादा ही नहीं है लोगों के अंदर। बिल्कुल बात बात में करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो लोग बहुत से कहते हैं जनाब पहले तो हम बड़े वो थे, बर्दाश्त करने वाले थे, लेकिन क्योंकि हम ऐसे मुआशरे में रहते थे जिसके अंदर क्या था, एक कोई बात सुनता ही नहीं था, तो मैं कैसे वो करूं फिर। तो मैं ऐसा तो नहीं था, मुझे तो लोगों ने खराब कर दिया है, मैं तो ऐसा नहीं था। ये याद रखिए कि ये बहाने अल्लाह ताला के यहाँ नहीं चले कि जाके ये कह दिया कि क्योंकि जी मैं ऐसी जगह पे रहता था इसलिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे इसलिए ऐसा होना पड़ा था, मुझे इसलिए होना पड़ा था क्योंकि जो है मैं ऐसे मुआशरे में रहता था। उस मुआशरे में रहते हुए आपने अपने आप के अंदर तहम्मुल और बुर्दबारी और उसको पैदा करना है। आप कभी नोट कीजिएगा, बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है आपके घर के अंदर, अगर कोई आदमी हर वक्त गुस्से में रहता है, या मियाँ बीवी होते हैं, बाज़ होता है कि खामद होते हैं जिनको हर वक्त क्या होता है गुस्सा चढ़ा रहता है, बाज़ बीवियाँ होती हैं जिनको हर वक्त गुस्सा चढ़ा रहता है, ठीक है ना। कि दोनों चाहे कुछ भी हो जाए, हर चीज़ में खामद का ही कसूर निकलता है। और बाज़ मर्दों की आदत होती है कि वो कुछ भी हो जाए, तो हर चीज़ में जो है ना वो बीवी का कसूर निकालते हैं, तो बस हर चीज़ के अंदर। तो आप जब ऐसी जगह पे रहते हैं ना तो ज़रूर असर तो पड़ता है, ये मैं नहीं कहता कि असर नहीं पड़ता। लेकिन आप जिस वक़्त अपने आप को रोकते हैं और आप कहते हैं कि यार मैंने इधर क्या करना है, मुझे भई अपने आप को अपने अखलाक गंदे नहीं करने हैं। और हम समझते हैं कि जनाब क्योंकि दूसरा बंदा ऐसा करता है तो मैं मुझे भी चाहिए कि मैं भी ज़रा गुस्से से बात करूँ ताकि अगला बंदा ठीक हो जाएगा। आप कभी किसी को चेंज नहीं कर सकते। आप किसी की फ़ितरत को तब्दील नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगला बंदा खामोश हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी फ़ितरत तब्दील हो गई है। फ़ितरत तब्दील कहते हैं ना कि इसलिए कहा जाता है, अरबी में कहते हैं कि नहीं, उसमें से उसका तर्जुमा यही है कि अगर तुमसे कोई कहे ना कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है, तो इसको मान लेना। लेकिन अगर कोई तुम्हें कहे ना कि फलाँ आदमी की फ़ितरत बदल गई है, उसकी फ़ितरत नहीं बदलती है, फ़ितरत नहीं बदलती। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जान जाना रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदिया में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे।
इनको शहीद किया गया था। और तो ये बड़े नफीस आदमी थे, ये बहुत नफीस आदमी थे। और जब इंसान ज़िक्र अस्कार करता है ना, तो उसकी तबीयत में नफ़ासत भी आ जाती है, उसकी लताफ़त आती है इंसान के अंदर। छोटी-छोटी बात किसी उससे जो है ना उसके ऊपर एक असर पड़ता है, जल्द असर होता है, फिर गुस्सा भी आता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बाद लोग समझते हैं कि जनाब जो ज़िक्र अस्कार करते हैं उनका शायद गुस्सा ख़त्म हो जाता है फलां, नहीं, नहीं, नहीं। उनके ना लताफ़त पैदा हो जाती है, उनको छोटी-छोटी बात बहुत ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन वो उसको कंट्रोल करते हैं। हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत लताफ़त को तो इंतहा थी उनके अंदर। एक औरत रज़ाई लेकर आई तो उसने जो रज़ाई सी हुई थी, वो उसके जो लाइनें जो लगी होती है ना, रज़ाई जो सी हुई होती है, वो जो थी ना वो टेढ़ी लगी हुई थी, कुछ थोड़े से लाइनें सही नहीं थी। तो रात को सोए उसके अंदर, सुबह जब उठे तो आँखें लाल थी, तो किसी ने पूछा, "हज़रत आज आप सोए नहीं?" अब अंधेरा उस ज़माने के अंदर, कोई बिजली वगैरह भी नहीं, कुछ भी नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई वो थी ना उसके अंदर, ये जो रज़ाई के अंदर रज़ाई सी जो हुई थी, वो ज़रा थोड़ी-सी टेढ़ी उसके अंदर वो लगी हुई थी लाइनें जो हैं। तो बहुत मिज़ाज के अंदर लताफ़त और बहुत ज़्यादा ऐसा था। तो हज़रत का एक मुरीद था, पठान मुरीद था। पठानों के अंदर वैसे ही गुस्सा बहुत होता है। तो वो जो था ना, खादिम था, तो एक दफ़ा खादिम को भेजा, घर भेजा और कहा कि जाकर क्या करके आओ, अ, जाकर तुम जो है अपना अ अ, जाके बेगम से जाके वो करो, कोई बात कोई चीज़ कही थी कि जनाब-ए आली, ठीक है ना? तो जाके तुम जो है ना उससे चीज़ ले आओ। वो खादिम जब गया, घर गया, तो बेगम साहिबा से कहा, पीरानी साहिबा से कि हज़रत फरमा रहे हैं कि जी फलाँ चीज़ दे दीजिए। तो बेगम ने आगे से सुनानी शुरू कर दी, तू और तेरा पीर जो है ना मुझे पता है कितने वो फलाँ हो, ये वो बड़ी सुनाई जो है ना। वो पठान था, उसको तो बड़ा गुस्सा आया। वो आया हज़रत के पास और कहा कि हज़रत ये इस तरह ऐसी-ऐसी बातें आपके बारे में कर रही थी, ऐसी-ऐसी बातें कर रही थी। आप छोड़ क्यों नहीं देते ऐसी बीवी को? ऐसी बीवी को छोड़ क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, बात ये है कि मैं छोड़ तो दूँ उसको, मैं छोड़ तो दूँ, लेकिन ये जाकर किसी और के साथ इसका निकाह होगा, उस बंदे की ज़िंदगी को क्या करेगी? तबाह करेगी। तो मोमिन को चाहिए ये कि किसी और की ज़िंदगी को ख़राब ना करवाए, खुद तकलीफ़ें बर्दाश्त कर ले लेकिन किसी और को ना वो करे। तो मैंने ये सोचा कि भई मैं ही क्या कर लूँ? मैं ही तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँ, मैं ही तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँ। इसकी आदत तो नहीं चेंज हो सकती, लेकिन मैं ही तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँ। और फिर फरमाया कि देखो तुम जो देखते हो ना कि अल्लाह ताला ने इतने दर्जात जो मुझे अता किए हैं, ये मेरी बीवी के मिज़ाज की वज़ह से मुझे इतना कुछ मिला है, कि मेरी बीवी का मिज़ाज बहुत गंदा है। लेकिन उस पे सब्र करने की वजह से, अब एक आदमी इतना लतीफ़ हो, तबीयत के अंदर लताफ़त हो, फिर बीवी भी इतनी वो हो खतरनाक किस्म की, तो उसको आप सोचें कि उसके ऊपर क्या गुज़रती होगी हर लम्हा जो है। कहा कि ये जो मुझे सारा कुछ जो तुम देखते हो ना कि ये दर्जात मिले और जो कुछ अल्लाह ताला के साथ इतना ताल्लुक जो कायम हुआ, ये बीवी की बातों पे सब्र करने की वजह से। तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत से ऐसे लोग हमारे इर्द-गिर्द, और हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी शख्सियत मौजूद होती है। हर घर के अंदर कोई ना कोई ऐसी शख्सियत मौजूद होती है, जो कि क्या होती है कि जिन्होंने पूरे घर वालों के लिए कुछ ना कुछ मसाइल खड़े किए हुए होते हैं। वो अंदर-अंदर से कुढ़ते रहते हैं, लेकिन क्या होता है ऊपर से बाज़ कहते तो नहीं है, लेकिन वो क्या हो रहे होते हैं, वो कुढ़ रहे होते हैं।
تو جب انسان یہ جو تحمل ہے نا انسان کے اندر، تحمل اور بردباری، یہ انسان کی بہت بڑی خاصیت ہے، تحمل اور بردباری۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت انسان کو نوازتے ہیں، تحمل اور بردباری کے اوپر، کہ ایک انسان کس حد تک برداشت کی قوت رکھتا ہے۔ ہمارے جامعہ کے اندر ایک استاد تھے، مولانا عابد قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے کلیگ تھے مولانا عابد قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان کے اندر واقعی دیکھا تھا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تحمل بہت زیادہ رکھا تھا، بہت زیادہ۔ مطلب بعض دفعہ کوئی اگر کوئی ان کو کوئی بات کہہ بھی دیتے تھے، لیکن ہم نے ان سے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ ان کے رویے کے اندر یا ان کے مزاج میں کوئی فرق آیا ہو۔ بہت تحمل مزاج ہے، یہاں تک کہ چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلتا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تحمل عطا کیا ہوا تھا، بردباری کا ایک معاملہ تھا۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، یہ ایک بڑی خاصیت ہے، یہ بڑی خاصیت ہے۔ یہ آتا کیسے ہے انسان کے اندر؟ یہ آتا اس طرح ہی ہے انسان کے اندر، کہ ایک انسان جس کے سامنے دنیا کی حقیقت واضح ہوتی ہے نا، جو دنیا کو سمجھتا ہے کہ دنیا کیا چیز کیا ہے، تو وہ اس کے اندر خود بخود یہ تحمل پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو، ایک تو بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جتنا تو میرے اختیار میں ہے مجھے اتنی تو کوشش کرنی چاہیے، جو چیز میرے اختیار سے باہر ہے اس کو میں تبدیل کر نہیں سکتا، تو مجھے اس پہ صبر کرنا چاہیے۔ اور اگر میں نے کوشش کر لی ہے اور پھر بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوگا، تو اسی کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اندر ہی اپنی رضا کو ختم کر دو، رضا کے اندر۔ اچھا، یہ جو باطن کی بہت سے باطن کے جو اخلاق ہیں نا، یہ بڑے انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں، یہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ آپ ایک باطن کی کسی خلق کی جو ہے نا، آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، تو ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی اصلاح ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو متکبر آدمی ہوتا ہے نا، اس کے اندر تحمل نہیں ہوگا۔ جو متکبر آدمی ہوگا، تکبر کرنے والا جو ہے، اس کے اندر وہ نہیں ہوگا۔ اس طرح جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں غصہ بہت آتا ہے جی، ہمیں غصہ بہت آتا ہے، اور وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، یہ غصہ آنے کی، ٹھیک ہے، غصہ آنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن یہ بھی کیا ہے، غصہ بھی، یہ تکبر اور غصہ آپس میں ملے جلے ہیں۔ جس انسان کے اندر آپ تکبر دیکھیں گے، اس کے اندر آپ غصہ بھی دیکھیں گے، اس کے اندر آپ غصہ بھی دیکھیں گے، کہ اپنے مزاج کے خلاف اگر اس کی کوئی بات ہو جائے۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز دیکھی اس نے، اور وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو چلو یہ بات تو، یہ کیا ہے، اس کا جو غصہ تھا یہ اللہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی آدمی کے اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو، اور وہ اپنی ذات یہ جو جب وہ غصہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں تکبر بھی پایا جاتا ہے، کہ بھئی میری مرضی کے خلاف یہ کام کیوں نہیں ہوا، کہ میرا حکم ایسا تھا کہ میرے حکم کے خلاف ذرا بھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر کسی نے میرے خلاف بات کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرے مرتبے کو نہیں پہچانا ہے، اور جب میرے مرتبے کو نہیں پہچانا، تو جو ہے نا یہ کیا کیا ہے، اس نے بہت غلطی کی ہے۔ تو یہ ایک عمومی چیزیں وہ ہوتی ہیں۔ اچھا، جس آدمی میں صبر ہوتا ہے اس کے اندر تحمل بھی آتا ہے، اگر اس میں صبر پایا جاتا ہے تو تحمل بھی پایا جاتا ہے۔
तो आपस में चीज़ें बहुत ज़्यादा मिली हुई होती हैं। और आजकल के मिज़ाज के अंदर ये मैंने उमूमी देखा है, लोगों के अंदर ना बहुत क्या हो गए हैं उसमें से नरमी का पहलू ही नहीं है लोगों के अंदर। हम समझते हैं कि न नरमी होना कमज़ोरी की अलामत है और गुस्से वाला होना ये बड़ी कोई बहादुरी की अलामत है। जो जितना गुस्सा करेगा, लोग उसके काम करते हैं, ये इसका इनकार नहीं है। जो आदमी हर वक़्त क्या है जी, हर वक़्त जिसको कहते हैं ना कि हर वक़्त उसके वो हुआ रहे मिजाज। लेकिन याद रखें, उस ऐसे आदमी की इज़्ज़त जो होती है ना, ऐसे ही होती है जैसे साँप की इज़्ज़त की जाती है। क्या मतलब साँप की इज़्ज़त का? साँप को देखते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं डर के मारे, ठीक है ना? तो अब साँप कहे यार देखा है, मैं आया हूँ तो मेरे लिए खड़े हो गए, ठीक है ना? साँप के उसमें से, तो डर के मारे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही क्या होते हैं, जो मुतकब्बिर लोग होते हैं, जो बड़े हाँ, जिसको कहते हैं ना कि हर वक़्त गुस्से के अंदर रहने वाले लोग होते हैं, हर वक़्त उनकी कोई न कोई उनको सारी दुनिया से उनकी खफ़गी है, सारी दुनिया उनके लिए क्या है, ख़राब है, वो खुद ठीक हैं। ऐसे आदमी की अगर लोग इज़्ज़त भी करेंगे ना, तो वो क्या होता है, वो दिल से इज़्ज़त नहीं होती है, वो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से होती है। लोग उसके आगे-पीछे भी दौड़ेंगे ना, जो बॉस जो होता है ना बड़ा सख्त किस्म का होता है, तो आप देखेंगे कहेगा मेरे काम कैसे हो जाते हैं, फ़ौरन मैं बोलता हूँ 1 मिनट के अंदर काम हो जाता है। बात ये है कि ये उस वक़्त तक की है जब तक कि आप बॉस हैं। जो ही आप अगर हटे उस जगह से, तो फिर पता चलेगा कि वो आपकी इज़्ज़त की वजह से करते थे या इस वजह से करते थे कि यार हमें कोई बातें ना सुनाए, हमें बातें ना सुनाए। हर इंसान की अपनी एक इज़्ज़त-ए-नफ़्स होती है, हर इंसान की होती है। वो चाहे इज़हार करे या ना करे, लेकिन वो अंदर-अंदर ज़रूर महसूस करता है कि भई अगला आदमी क्या कर रहा है। मुझे जो है ना, वो जिस तरीके से मेरे साथ पेश आ रहा है या जिस तरीके से उसका बिहेवियर है और रिश्तों के अंदर ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। रिश्तों के अंदर बड़ी मैटर करती हैं। मुझसे एक दफ़ा एक खातून ने कहा कि क्या बात है कि मेरे घर वाले सारे ही मेरे खिलाफ रहते हैं। बचपन से ही कहती हैं मेरे साथ बड़ी ज़्यादतियाँ होती आई हैं। बचपन से ही बड़ी ज़्यादतियाँ आती होती रही हैं। अब वो टेलीफ़ोन पे मुझसे पूछ रही थी और आपको पता है मैं क्या सोच रहा था? मैं सोच ये रहा था कि प्रॉब्लम जो है वो घर वालों में नहीं, प्रॉब्लम उस खातून के अंदर है और वाक़ई प्रॉब्लम उस खातून के अंदर ही था। ये नहीं कि मैं बदगुमानी कोई कर रहा था, प्रॉब्लम भी उस औरत के अंदर ही था। जी, मेरी माँ ने हमेशा मेरे साथ ऐसे किया, मेरे बाप ने ऐसे किया, मेरे बहन-भाई सारे मुझसे खफ़ा रहते हैं। मैं क्योंकि सच बात करती हूँ, इस वज़ह से सारे मुझसे क्या रहते हैं, खफ़ा रहते हैं। मैं ऐसे अच्छा ये जो लोग होते हैं ना, जो मिज़ाज वाले इस किस्म के मिज़ाज वाले होते हैं, वो हमेशा ये समझते हैं कि हाँ भाई, हम हमेशा ठीक होते हैं और अगला बंदा हमेशा गलत होता है। हम ठीक हैं, सारी दुनिया गलत है। सारी दुनिया जो है ना, वो धोखेबाज़ है, सारी दुनिया फ्रॉडी है, सारी दुनिया जो है ना, वो इंसान का फ़ायदा उठाते हैं। सारे लोग जो है ना, वो उनकी क्या हैं, उनके कोई न कोई अगर वो कोई अच्छाई भी करेंगे, अगर वो कोई मतलब आपको सलाम भी करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उनका कोई मतलब होगा। ऐसे लोगों का एक प्रॉब्लम बन जाता है, वो प्रॉब्लम यही होता है। उनकी जो बातें थी, उससे मुझे बिल्कुल पता चल गया कि मैंने कहा कि भई मसला किधर है? मसला उनके अंदर था खुद ही। तो कहें कि जी मेरे बच्चे भी ऐसे हैं, आगे से माँ-बाप तो ऐसे थे ही थे, बहन-भाई तो ऐसे थे ही थे, बच्चे भी मेरे ऐसे ही हैं कि वो भी क्या हैं,
तो मसला हमारी ज़ात के अंदर होता है। हम क्या समझ रहे होते हैं, सारी दुनिया को गलत कह रहे होते हैं। आप गाड़ी पे निकलते हैं, आप बाहर निकलें, आपको क्या मिलेंगे लोग, जिसको देखें वो यही कर रहा होगा। हर बंदा क्या है, ये जी लोग ठीक नहीं है। और फिर कहते हैं कि जनाब देखो, मुझे जो बीमारियां लगी हैं, ये लोगों की वजह से लगी हैं। ये लोगों के रवैये ऐसे थे, लोग इस किस्म के थे। मैं तो बीमार इस वजह से हो गया हूँ। भाई खुद कभी बैठ के अपनी जिंदगी पे भी रिफ्लेक्ट किया करो कि भाई मैं क्या करता हूँ, मैं किस जगह पे गड़बड़ करता हूँ। वो हम कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते अपनी जिंदगी के अंदर। हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, हम दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं कि सारी दुनिया ठीक हो जाए। बस हम मुखलिस हैं लोगों के साथ, तो लोग हमारे साथ क्यों नहीं मुखलिस हैं। बाज ऐसे भी आपको सुनेंगे, हम तो मुखलिस हैं, लोग हमारे साथ क्यों नहीं मुखलिस होते, लोग इस तरीके से क्यों नहीं वो करते। तो उसका तरीका ये है जनाब, जब मैं बाज़ों में सुनने को मिलती है बातें इस तरह की, किसी इसका मतलब है बंदे को किसी के साथ अच्छा होना ही नहीं चाहिए। सबको क्या करना चाहिए, सबको सुनानी चाहिए, सबको रगड़े लगाने चाहिए, सबको जो है ना वो करके, बस फिर देखो सारे काम कैसे हो जाते हैं। आपके काम हो जाएंगे, लोग कर देंगे, लेकिन कभी भी आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखेंगे, कभी उनके दिल से आपके लिए दुआ नहीं निकलेगी। ऊपर ऊपर से क्या करेंगे, खुशामदें करेंगे, ऊपर ऊपर से खुशामदें करेंगे, ऊपर ऊपर से क्या हो रहा होगा। असल चीज क्या होती है, जो दिलों पे हुक्मरानी होती है, जो इंसान दिलों पे हुक्मरानी करता है। अगर हम भी ये सोचते हैं कि जनाब कसूर क्या है, हमारे सारे घर वालों के अंदर है, ठीक है ना, कसूर सारा हमारे घर वालों के अंदर है, और मैं ठीक हूँ, तो ये याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, गड़बड़ हमारे अंदर होगी, घर वालों में गड़बड़ नहीं होगी, घर वालों में गड़बड़ नहीं होगी, कसूर हमारे अंदर होगा। लोगों के अंदर गड़बड़ नहीं होगी। आप लोगों को तकलीफ देकर, लोगों को बातें सुनाकर, लोगों को अपने गुस्से निकाल कर क्या कर रहे होते हैं, हम कर समझ रहे होते हैं कि जनाब ये हम बड़ा एक वो कर रहे हैं। और ये ऐसा एक चेन रिएक्शन होता है कि ये एक से चलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर इंसान यही सोचता है। मैं बचपन में था तो बचपन की बात है कि एक रिसाला आया करता था, तो वो रिसाला मैंने पढ़ा, छोटे बच्चों के लिए भी होता था रिसाला जो। तो उसके अंदर क्या था कि एक कहानी थी, उस वो कहानी ये थी कि एक इलाका था ऐसा जहाँ पे जब बाप बूढ़ा हो जाया करता था या माँ बाप बूढ़े हो जाते थे, तो जो बच्चा था ना, बच्चा, वो क्या करता था, बाप को अपने कंधे पे बिठा के लेके जाया करता था और एक पहाड़ से नीचे गिरा दिया करता था कि भाई बाप बूढ़ा हो गया, अब किसी काम का नहीं है, तो भाई इसको क्या कर दिया जाए, अब इसको फेंक दिया जाए। तो ये उनके यहाँ चली आ रही थी ये,
یہ معاملہ جو تھا ان کے چلا آ رہا تھا۔ تو ایک دفعہ اسی طرح ہی ایک باپ جو تھا نا، وہ اس ایک بچے نے اپنے باپ کو اٹھایا اور اس کو لے کے جایا، تو باپ کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی اب مجھے لے کے جا رہا ہے تو اب مجھے پھینک دے گا، کیونکہ اس نے پھینکا تھا۔ تو اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، بات یہ ہے کہ یہ جو چیز چلی آ رہی ہے نا، یہ چلی آ رہی ہے، میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا کہ اپنے باپ کو اس طریقے سے پھینکا تھا، لیکن تو اتنا سوچ لے کہ آج تو مجھے پھینکے گا، کل کو تیرا بیٹا تجھے یوں پھینکے گا۔ آج تو مجھے پھینکے گا، کل کو تیرا بیٹا تجھے یوں پھینکے گا۔ اس نے بس اتنی سی بات کی تو بیٹے نے کہا کہ ابا، میں اب نہیں پھینکوں گا۔ کسی نہ کسی نے تو کیا کرنا ہے، اس چیز کو توڑنا ہے کہ میں آج رکوں گا تو کیا ہوگا، کل کو یہ چیز تبھی ختم ہوگی۔ تو چیز ہم نے اپنے سے شروع کرنی ہوتی ہے، ہم دوسرے کی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلاً وہ بچہ کہتا کہ ابا میں تو یہ پھینک دوں گا، لیکن میرے بیٹے کو چاہیے کہ وہ مجھے نہ پھینکے، میرے بیٹے کو چاہیے کہ وہ مجھے نہ پھینکے۔ تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی معاشرے کی تبدیلی کا جو وہ ہوگا تحمل یا بردباری، ہم کہتے ہیں کہ اگلا بندہ دکھائے نا، ریسٹرین وہ اگلا بندہ دکھائے، میں کیوں دکھاؤں؟ تو اگلے بندے سے نہیں ہوگا، آپ کو خود کیا کرنا پڑے گا، غصے کو قابو پانا پڑے گا، آپ کو خود کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کو خود چیزوں کے اندر کسی نہ کسی جگہ کے اوپر رکنا پڑے گا۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے بچے شاؤٹ نہ کریں، ہم خود شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ماں باپ کو دیکھتے ہیں بچے تو وہ شاؤٹنگ کرتے ہیں، پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کیوں جھوٹ نہ بولیں، ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، بچہ دیکھ رہا ہے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بچوں کو غیبت نہ کرو، خود کیا کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی جو چیز آپ خود تیار نہیں ہے چینج کرنے کے لیے، آپ اپنے بچوں سے کیسے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بچے کیا ہوں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب اگلا بندہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے، بس پھر میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرے گھر والوں کا مسئلہ ہے جی، میرا تو مسئلہ نہیں تھا، میرے گھر والوں کا مسئلہ تھا، انہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی، انہوں نے میرے ساتھ زیادتیاں کی۔ وہ اگر کیا ہوتے، ٹھیک ہوتے، تو میں تھوڑا ہی کوئی ایسا مزاج ہوتا میرا، مطلب ہے کہ گھر والوں پہ ڈال دو باتیں، یا اپنے ارد گرد کی اس میں سے۔ یہ کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں جو رسپانسبلٹی نہیں لیا کرتے، جو مضبوط لوگ ہوا کرتے ہیں وہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں، جو جب رسپانسبلٹی لیتے ہیں تو جو کہتے ہیں نا جس نے میس کریٹ کیا ہوا ہوتا ہے، پھر وہی اس کو کیا کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ کہ آپ کہتے ہو کہ یار میں نے خود کیا کیا ہوا ہے، میں نے خود میس کریٹ کی ہے، تو مجھے ٹھیک بھی مجھے کرنا ہے پھر۔ اس لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ صحیح معنی میں دیندار بنائے، اور ہمیں جو ہے نا تحمل بردباری، یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی چلیے پھر۔